हाय सांग माने आसंतु जानिबा आज गोटे नुआ रेसिपी अंडार नुआ रेसिपी। वेलकम माय चैनल 5 स्टार पिकनिक कुकिंग। मो वीडियो भल लगे मो चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। वीडियो शेष जाए देखंतु अति सुंदर अंडार रेसिपी। चलतु आरंभ करिबा आज रेसिपी। आज रेसिपी मु 5टी सिझा अंडा नहीं ताकू यही भाव काटिबा। प्रथम अंडाटा को 2 फाड़ करवा। मझिरू ता केसर 2टी बाहर करदवा। गोटे फाड़ को 4 पीस करवा। यही भाव सबू अंडा गुड़िक काटिदवा। देखो सबू अंडा गुड़िक मुझे काटी देछि ता केसर गुड़िक अलग रखी। चलतु ये गोटे मसला प्रस्तुत करवा। ग्राइंडर जार नवा। 10 ରୁ 15 कोला रसुण नवा। हाफ इंच अदा नवा ताको छोट कर काटी देछि। 2 चामच धनिया नवा। 1 चामच जीरा नवा। 2टी कंचा लंका नवा। एबे हल्का पानी देई ताऊ ग्राइंडिंग करदवा। एबे चूल्हा रे कड़ाई बसई से 1 चामच तेल दवा। तेल गरम हो गलानी एते किसी गोटा मसला पकेबा। दालचीनी, जीरा, स्टार फूल, अलैच, गुजराती, जावित्री, 2टी लवंग ये सब गोटा मसला पकेबा। गोटा मसला गरम हो गलानी एबे एते प्याज ऐड करबा। मु गोटे बड़ साइज प्याज को छोट कर काटी देछि। एबे एते ऐड करबा। प्याज हल्का ब्राउन होला पंद भाजीबा। प्याज कलर ब्राउन हो गलानी एबे एथे बटा मसला को ऐड करबा। मसला को भल करी 5-10 मिनट कसेबा। मसला कषि हो गलानी एबे एथरे ऐड करबा ग्रीन मटर। 100 ग्राम ग्रीन मटर मु नेछि।
ଏହାକୁ ମସଲା ସହିତ କଷେଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ବିଲାତି ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ ବିଲାତିକୁ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିବା। ମିଟ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିବା। ଗରମ ମସଲା ହାଫ ଚାମଚ ଆଡ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ହିଙ୍ଗୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ମନ୍ଥିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଆଡ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ହାଫ ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିନେବା। ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି, ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏହାକୁ ଭଲ କରି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ କଷେଇ ନେବା ମସଲା ସହିତରେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଆଡ୍ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଇଥିବା ଧଳା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା। କେଶର ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ମସଲା ସାଥିରେ କଷିବା ଅଣ୍ଡାକୁ। अंडा गुड़िक मसला सहित कषि होगा। एवं एथिरे केशर गुड़िक आड करवा।
ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ସେଥିରେ କେଶର ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପକାଇବା କାରଣ ଆଗ ପକାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଅତି ଟେଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ମସଲା। ଆମ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।